प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य नामरे समस्तଙ୍କୁ प्रेज द लॉर्ड। मोर प्रिय माने आजिर प्रसंग हेउछि जणे विश्वासी पाई ईश्वरଙ୍କ वाक्य ही उत्तम मार्ग अटे। मोर प्रिय माने प्रत्येक जीवन रे वाक्यर आवश्यकता रहिअछि। वाक्य ही आम जीवनर कार्यकारिता अटे। वाक्य शिखाए आमे केउ पथरे चलिबा उचित। मोर प्रिय माने वाक्य आममानंकु सठिक मार्ग रे कढेई नै थाए, कारण वाक्य बिना ख्रीष्टीय जीवन रे अग्रसर हेबा असंभव अटे। मोर प्रिय माने वाक्य को प्रयोग करिबा, वाक्य को पढ़िबा, वाक्य को व्यवहार करिबा आमर कर्तव्य अटे। एहा करिबा द्वारा आमे ईश्वरଙ୍କ आज्ञा गुड़िक पालन करिथाउ। मोर प्रिय माने वाक्य पढ़िबा द्वारा आमे आत्मिक भावे शक्तियुक्त होइथाउ। ईश्वरଙ୍କ वाक्य सत्य अटे। सेही वाक्य आममानंकु शक्ति प्रदान करिथाए, कारण वाक्य रे लेखा जाए लोकलिखित सुसमाचार 1 पर्व 37 पदरे, कारण ईश्वरଙ୍କ ठारू निर्गत कौनसी वाक्य शक्तिहीन हेबो नाही। मोर प्रिय माने गीत संहिता 119 पर्व 105 पदरे दाऊद कहती, तुम्भ वाक्य मो चरण पाई प्रदीप ओ मो पथ पाई आलुओ अटे। मोर प्रिय माने एठारे दाऊद जीवनर मार्ग उपरे चालुथिले। परमेश्वरଙ୍କ वाक्य ताहांको चला पथकु सुगम करिथिला। मोर प्रिय माने सत्य हेउछि परमेश्वरଙ୍କ वाक्यर मार्गदर्शन बिना ताहांको केउठी पाद रखिबाकु हेबो ताहा जानि न थान्ते। मोर प्रिय माने जीवन पथरे चलिबा समय रे एहा जानिबा असंभव जे आमर पाद केउठी पड़िबो आमे जानि नाहु। ताहा भल भूमि रे पड़िबो कि विपदपूर्ण भूमि रे। मोर प्रिय माने परमेश्वरଙ୍କ वाक्य आम पाद पाई प्रदीप होई पारिबो। सरल भाषा रे कहिबाकु गले बाइबल आमको ईश्वर जेउ मार्ग रे नेबा पाई इच्छा करंती सेही दिगरे परिचालित करे। मोर प्रिय माने चलिबाकु स्पष्ट करिबा पाई आमे जेउ वाक्य गुड़िक व्यवहार करू से विषय चिंता करंतु। चलाबुला करिबा, धीरे धीरे चलिबा, आगुकु चलिबा, खूब जोर चलिबा, सड़ख होई चलिबा, योद्धा मानक परि चलिबा इत्यादि एही अलगा अलग शब्द गुड़िक प्रकाश करे। चलिबार विभिन्न शैली रहिछि एवं प्रत्येक चलिबार शैली रे किछि स्वतंत्रता मध्य रहिअछि। मोर प्रिय माने वाक्य रे लेखा जाए कोलोसियो 3 पर्व 16 एवं 17 पदरे, ख्रीष्टଙ୍କ वाक्य प्रचुर भावे तुम्भमानଙ୍କ ठारे बास करू। तुम्भे माने परस्परस्कु संपूर्ण ज्ञान सह शिक्षा ओ चेतना दियो। पुणी ईश्वरଙ୍କ उद्देश्य रे गीत, स्तोत्र ओ आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा कृतज्ञ हृदय रे गान करो। आउ वाक्य के कर्म रे तुम्भे माने जहा किछि करो से समस्त प्रभु जीशुଙ୍କ नाम रे करी ताहांको द्वारा पिता ईश्वरଙ୍କୁ धन्यवाद दियो। वाक्य केवल मार्गदर्शक नुहे, एहा परमेश्वरଙ୍କ निकट रे पहुँचीबा पाई आमर जीवन रेखा। मोर प्रिय माने ईश्वर एहा इच्छा करंती जे आमे ताहांको आशीर्वादर अंशीदार हेउ। ताहांको वाक्य आमको ताहांको आशीर्वादर अंशीदार हेबा पाई मार्ग देखाई थाए एवं सेही मार्ग रे सिद्ध रहिबा द्वारा एहा प्राप्त होई थाए। मोर प्रिय माने जणे ख्रीष्ट विश्वासी ईश्वरଙ୍କ वाक्य अनुଯାयी किपरि चलिबा दरकार। मोर प्रिय माने आम जीवन रे मार्ग अंधकारमय ओ विपदपूर्ण रे रही अछि। अनेक समय रे आम जीवन रे भल समय एवं खराब समय मध्य आसी थाए। कुचिंता, मंदता, प्रलोभन इत्यादि आम जीवन को नष्ट करि थाए। मोर प्रिय माने ईश्वर जेपरि शैतानर कार्य को विनाश करिबा पाई प्रकाशित हेले सेही परि आमे मध्य ताहांको वाक्य को व्यवहार करिबा, तेबे एही समस्त पापरु आमे बाहरी पारिबा। मोर प्रिय माने दाऊद जेपरि वाक्य बिना कौनसी विषय को अधिक गुरुत्व देउनथिले सेहीपरि मध्य आमे प्रथमे ईश्वरଙ୍କ वाक्य को गुरुत्व देबा एवं ताहांको वाक्य को प्रयोग करिबा। तेबे ईश्वर आम्हानकर पथ को सरल करी आलोकमय करिबे एवं आमे समस्त अनिश्चिततारु बाहरी सठिक मार्ग रे चली पारिबा, जहा वाक्यर प्रदीप रे ओ आलोक रे प्रकाशित होई थाए। कारण वाक्य रे लेखा जाए, तुम्भमानଙ୍କର समस्त गति ताहांको निकट रे जणाओ, तहिरे से तुम्भर पथ सबु सरल करिबे। मोर प्रिय माने दाऊद केवल केउठी गड़ अछि ताहा देखैले नाही,
ମାତ୍ର ଏହା ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ଯେ କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଓ ଭୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଆତ୍ମିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ରଖି ଜୀବନଯାପନ କରୁ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପଢ଼ିବା, ତାହାଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା, ବ୍ୟବହାର କରିବା ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ, ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଥରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଉ। କାରଣ ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଅଟେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅବହେଳା କରୁ, ସେହି ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ। ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ପରିଶେଷରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ପଥରେ ଚାଲିପାରିନଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆମେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ସେତିକି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସରଳ କରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗରେ କଢ଼ାଇ ନେବେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଯେ, ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ବାକ୍ୟ ମୋର ଜୀବନର ଆଧାର ହେଉ। ଏହାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପଠନ ଓ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଓ ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କର। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ। ବାକ୍ୟ ହିଁ ଜୀବନର ଆଧାର ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜିର ଏହି ଛୋଟ ଶିକ୍ଷାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।